the way that a lot of administrators are feeling is they want you to accept this plan without question, right? And so they're going to try to clamp down on dissent, and that's why we have to kind of be out here and organize ourselves a little better as we go in. Ellos no quieren, los administradores de esta universidad no quieren que se vea la oposición que existe dentro de la universidad y en la comunidad en contra de la propuesta de exclusión. Han puesto signos, han puesto letreros ahí que anuncian que no podemos no podemos usar pancartas. Okay. El presidente tiene todo un website de la universidad para sacar su mensaje y a nosotros no nos quiere dar voz. De eso se trata de eso se trata cambiar la hora. Entonces nosotros cuando estemos adentro necesitamos recordar eso, que el objetivo es que la comunidad no pueda hablar. Ellos quieren llevar a cabo el plan de exclusión sin que se oiga la voz de la oposición. Ese es el objetivo de ellos. Right. So, who knows what impaction means? ¿Quién sabe lo que quiere decir exclusión? Does anybody here want to share what they think it is, what it means to them? ¿Quién? That they're not giving us the opportunity to be included. It's a form of gentrification. Right. What I know about it is that it increases the competition for students to get admitted. Right. Ya. El compañero acaba de decir que de lo que él entiende la propuesta de exclusión, lo que va a hacer es que va a ser más difícil, más competitivo el poder entrar a la universidad. And also, like, when we talk about requirements to get in, we're talking about things like SAT scores and things like that, which when you go into black and brown communities, we know that we aren't scoring as high on SAT scores because we're not allowed to see the same amount or the equal amount of resources that other communities are. So when we talk about impaction, it really is exclusion because it really is excluding, especially like we want to bring class to the forefront of this because we know there'll be some people, like we say, like this is a black and brown issue. But this really is, if you don't have the money, you won't be able to get in. You won't have the resources to acquire to acquire like what it is that they're asking for to get in. Como sabemos, cualquier cambio de criterio que eleve los índices de elegibilidad, lo que básicamente esto está haciendo es que va a eliminar a comunidades de color, de clase obrera. Porque sabemos que los exámenes y los GPAs, los promedios de calificaciones que usan, los estudiantes que tienen más recursos en sus familias, que pueden pagar para que alguien los prepare para entrar a la universidad, siempre van a estar a una ventaja en relación a los estudiantes de las clases obreras de nuestra comunidad. Sabemos que esto realmente es un ataque ante una porción específica de nuestra comunidad. And it's important that we keep in mind that the school is going to point this as an issue of we have too many students and we don't have enough resources for them. But it's the administration who over-admitted too many students in order to get more money. It's the administration who at the same time that they're saying we're getting less funding from the school, their salaries are going up. They're hiring more managers. Where's the money for us? I don't see it. And they're building new dorms. So it is not an issue of having too many students that we can't take care of. It's a budgeting issue. The school is not being transparent enough. Tenemos que tener en mente que ellos van a alegar que hay muchos estudiantes y no hay bastante dinero. Pero ellos fueron los que empezaron a incrementar los estudiantes que admitieron. Y ahora nos dicen que no hay dinero, pero sabemos que los salarios de los administradores han incrementado dramáticamente en los últimos años. Por favor, vayan, esta es información pública. ¿Cuánto gana el presidente? Gana, creo que 400,000, cerca de $500,000 anualmente su salario del presidente Covino. Okay, es un insulto que le digan a nuestros estudiantes que no van a poder entrar porque no hay dinero. Not to mention that we have to remember that we cannot let them silence us and quiet us down and try to trick us with, oh, look at the data, look at this, it's not that bad, it's less than 1%. We are not less than 1%. We are not numbers. You're talking about every single student that you're saying no to
too long to graduate. Yes, or how culturally incompetent are you? They're taking care of their families, they're babysitting, they're doing multiple jobs. I'll try to translate it. Lo voy a tratar de traducir, pero va a estar bien quebrado, ¿ok? No los dejen Que nos engañen. No los dejen que nos engañen con números, con números diciendo, oh, es menos de 1% que está afectando a los estudiantes. Esto no es grande. Sí, es cierto, no es grande, pero no somos números, nosotros somos humanos. Y no nomás eso, pero cada estudiante que le están diciendo no, le están diciendo no a su familia, les están cerrando la puerta para oportunidades. Para estos estudiantes, este es su única oportunidad para sacarse de pobreza, de todas las cosas que nos pasan a nosotros En la pobreza. En la pobreza, exactamente. So, decimos que es menos de 1% y quieren impresionarnos y callarnos así. No somos números. Y no es tú menos de 1%. Por cada estudiante estás tú cerrando la puerta a ese estudiante, a la familia, a sus hermanos. Y dicen, oh, nos estamos tomando demasiado tiempo para graduarnos. Ok, porque no sabes tú de nuestra cultura, de nuestra gente, que claro que nos está tomando más de 4 años, porque estamos cuidando a nuestra familia, estamos teniendo muchos trabajos mientras que vamos al colegio. Nadie nos está dando dinero gratis. Por eso. Remember also, right? They're trying to smoke this through. They did not want people to really consult it. They have to go through this consultation process as part of the requirements with the chancellor's office, but it was never really announced. When we're told about it, it's told in language that is made to confuse us. It's not done in kind of English, and so that people, you just listen and you say, oh yeah, it makes sense. But we know we already have at least 1,000 students who signed on, right, against this. At least 95 faculty and staff members are against this. They're calling for 1 year to stop it. And then have a real discussion of what can be done. Hay que saber que ellos pensaron que pueden hacer esto sin el público, sin que sabe el público lo que está pasando. Ellos solo querían hacerlo, pero hay un proceso. Tienen que tener estos foros públicos, pero no los han publicado. Ya sabemos que tenemos por lo menos 1,000 estudiantes que han firmado que están en contra de eso. Somos como 95 profesores y miembros de trabajadores de la universidad que estamos contra. Sabemos también que Royal Heights, Promesa y muchas otras organizaciones comunitarias están en contra de esto. Por eso es muy importante que estamos aquí y que dejamos saber lo que pensamos. And then also one more thing I want to highlight for those of you who weren't there yesterday at the rally is what I mentioned is how this is going to impact the most on a racial aspect is Black students. So Black students at Cal State LA are already facing impaction. Our population is the only racial population that has decreased over the last years. Right now, we are currently only at 2% at Cal State LA. Jelani. So we're only at 2% right now at Cal State LA. And so when we talk about the neighborhoods in which these are going to impact, we know that this is going to impact Black students that much harder. And so they're finding these loopholes in which they want to talk about or pride themselves in a university that is based on diversity, but it's not a diverse university when you only have 2% of Black students. And so we want to talk about that this impaction or impaction is exclusion. This exclusion has been happening to Black students. And so we just want to make sure that we're highlighting that point and understand like who this is really going to impact the most. Tenemos que recordar también que esta propuesta de exclusión va a tener un efecto negativo contra los estudiantes afroamericanos. Ahorita, en este día, los estudiantes afroamericanos constituyen solo 2% de esta universidad. Es vergonzoso
porque se jactan de que es una universidad diversa y no han hecho nada para cambiar esa estadística. 2%, ¿ok? Lo tenemos que recordar eso, y lo que han tratado de hacer esta administración, estoy dispuesto a decirlo, han tratado de poner a los estudiantes afroamericanos en contra de los latinos, diciendo, este plan de exclusión va a dejarnos entrar más estudiantes afroamericanos. Es una mentira. Nos están tratando de hacer pelear ahorita. So, just so we know that they saw this building right here, right? They saw us out here organizing, and they decided to open up the doors early anyway, right? So they're only going to let a few people in, a small number of people in there, about 200 people. So we got to make sure we get folks in there that really are going to be able to respond to the presentation that we're about to see, right? So we want to try to get as many of us in there, but we might need to line up so we can get folks in there nice and. But before we do that, we're going to do the unity clap again. But Carlos is going to. Yeah, Can we get, por favor, pasen ustedes, queremos que se sienten el mero enfrente para que le vean la cara a la gente que van a rechazar.